अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं जुलाई 2022 के। हमारे नोट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा मेथड ये है, सारे नोट्स आपको ये वाले मिल जाएंगे जो कि PPSC, FPSC, NTS, ASF, ANF इस तरह के तमाम पेपर जिनका भी जनरल नॉलेज का पेपर होता है उनमें आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। 0336716039 पे 200 रुपीज़ इसी पैसा कर दें, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दें और आपको तमाम नोट्स PDF में व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया में 3 एजेंसीज़ हैं जिनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ कहा जाता है। S&P ग्लोबल रेटिंग, S&P उसको कहा जाता है, दूसरा मूडीज़ है और तीसरा फिच है। मूडीज़ ने पाकिस्तान को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था उन्होंने नेगेटिव कर दिया है, फिच ने इस दफ़ा नेगेटिव कर दिया है और S&P ग्लोबल रेटिंग ने अभी कल 1 अगस्त को पाकिस्तान को स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक पाकिस्तान की कर दी है। तो फिच ने जो है वो जुलाई में पाकिस्तान को नेगेटिव कर दिया था। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने रीज़न दी है वो ये है कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है इसका कोई पता नहीं है कब तक मौजूद है। मतलब गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको ख़ुद को भी कोई पता नहीं है हमने कब से इलेक्शन करवा देने हैं। कुछ उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, उनके अपने ही लोग कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, नवंबर में इलेक्शन होंगे, 2 माह में इलेक्शन होंगे, कब इलेक्शन होंगे, तब इलेक्शन होंगे। तो इसलिए जब इस तरह की अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती है तो उस वक़्त मईशत का बेड़ा गर्क होता है। बिकॉज़ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कोई पता नहीं होता कि अब इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, 2 माह बाद नई गवर्नमेंट आएगी, उनकी क्या पॉलिसी होगी, हमारा जो सरमाया लगाया हुआ है वो कहाँ जाएगा। हो सकता है वो हमारी पॉलिसी से चेंज होकर किसी और पॉलिसी की तरफ चल पड़े। जिस तरह के अगर नवाज शरीफ की जगह इमरान खान आता है, शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान आता है तो उसकी पॉलिसी टोटली डिफरेंट होगी। तो इसलिए सरमायाकार जो हैं वो पैसा लगाने से झिझकते हैं। इसीलिए इस वक्त हमें कोई भी मुल्क पैसे देने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट 1 माह रहती है, 2 माह रहती है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। 2023 साउथ एशियन गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में खेली जाएंगी मार्च 2023 में। और इसके अलावा लाहौर के अलावा मुख्तलिफ जो वेन्यूज़ में खेली जाएंगी उनमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद एंड सियालकोट। और ये फर्स्ट टाइम होगा जब साउथ एशियन गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर में खेली जाएंगी। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 2004 में साउथ एशियन गेम्स को होस्ट किया था और वो सारी के सारी इस्लामाबाद में हुई थी। टोटल 7 ममालिक हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो में बता चुका हूँ। 1989 साउथ एशियन गेम्स इस्लामाबाद में हुई और 2004 साउथ एशियन गेम्स इस्लामाबाद में हुई और अब 2023 साउथ एशियन गेम्स लाहौर में होंगी। ये 3 साउथ एशियन गेम्स अब तक पाकिस्तान में मुनक्कद हो चुकी हैं, खेली जा चुकी हैं। मतलब 2023 वाली अभी खेली जाएंगी। पाकिस्तान एट कॉमनवेल्थ, पाकिस्तान 1954 से लेकर 1970 और उसके बाद 1990 से लेकर अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करता रहा। पाकिस्तान ने अब तक प्रीवियस 21 में से 13 कॉम्पिटिशन्स में शिरकत की। 1954 से लेकर अब तक 25 गोल्ड, 24 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज और टोटल 75 मेडल्स पाकिस्तान ने जीते हैं। पाकिस्तान का अब तक का सबसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो रहा 1962 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे जो पर्थ में हुए थे, उसमें पाकिस्तान ओवरऑल रैंकिंग में 4th आया था। पाकिस्तान ने टोटल 9 मेडल हासिल किए थे जिसमें से 8 गोल्ड मेडल थे। अब तक का सबसे सक्सेसफुल जो स्पोर्ट रहा है वो पाकिस्तान के लिए रेसलिंग रहा है जिसमें पाकिस्तान ने 42 मेडल्स हासिल किए ओवरऑल टोटल, जिसमें से 21 जो हैं वो गोल्ड थे रेसलिंग में। और पाकिस्तान ओवरऑल 3rd रैंकिंग रखता है कॉमनवेल्थ की टोटल हिस्ट्री में। 1972 से 1989 तक पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स से इसको विड्रॉ कर लिया था। पाकिस्तान में निकल गए थे, कॉमनवेल्थ से ही निकल गए थे। गूगल ने पाकिस्तान में अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया 19 जुलाई 2022 को, जो कि एंड्रॉयड फीचर है। गूगल जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड के अंदर वो पाकिस्तानियों को आइंदा से खबरदार किया करेगा कि ज़लज़ला आ रहा है और इस ज़लज़ले की शिद्दत क्या है, आपको बाहर निकल जाना चाहिए या इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन पासपोर्ट जो है ये दुनिया में 4th वर्स्ट पासपोर्ट चुना गया है
एनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2022 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पिछले साल भी 32 डेस्टिनेशंस तक बगैर वीज़ा लगवाया जा सकता था, और अब भी पाकिस्तानी उन्हीं 32 ममालिक की तरफ जा सकते हैं। किसी भी एक मुल्क ने पाकिस्तान को इसके अलावा ऐड नहीं किया कि आप हमारे मुल्क बगैर वीज़ा लगवाए वेलकम हैं। पाकिस्तान से बदतर सिर्फ 3 ममालिक हैं, शाम, इराक और अफ़गानिस्तान। टॉप ममालिक जिसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स हैं वो जापान का है। 193 ममालिक में जापानी बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, मतलब उनके पास अपने मुल्क का पासपोर्ट होगा तो 193 ममालिक में उनको वेलकम कहा जाएगा। सिंगापुर 192, साउथ कोरिया 192 और उसके बाद जर्मनी एंड स्पेन 190 ममालिक में वेलकम है। बांग्लादेश जो है 104 पोजीशन पे बराजमान है, 5 दर्जे पाकिस्तान से बेहतर है। 41 ममालिक बांग्लादेशियों को वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स लिस्ट से निकाल दिया गया है। जब लास्ट टाइम जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान और तुर्की दोनों को इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान और तुर्की जो अपनी फ़ौज में बच्चों को भर्ती करते हैं, जो कि इलीगल है। नैब के नए सुल्तान आए हैं जिनका नाम आफ्ताब सुल्तान है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के न्यू चीफ हैं। 2 जून 2022 को जब जस्टिस जावेद इकबाल ने अपने ओहदा छोड़ा तो उसके बाद इनको फिर न्यू चेयरमैन नैब तैनात किया गया। पाकिस्तान की पहली खातून समीना बेग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के बाद अब K2 भी सर की है। पाकिस्तान की तरफ से ये वाहिद खातून है जिन्होंने K2 को सर किया है। 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, और सेकंड खातून जो इन्हीं के साथ जिन्होंने सर किया लेकिन थोड़ा सा बाद में सर किया, कुछ मिनट्स या कुछ घंटे बाद, उनका नाम नाइला कियानी है। उन्होंने लास्ट ईयर गैशनबरम 2 सर की थी और अब समीना बेग के साथ उन्होंने K2 सर की है। ओवरऑल 100 क्लाइंबर्स ने पिछले दिनों एक ही दिन के अंदर 100 कोहपेमाओं ने K2 को सर किया, जिनमें 18 पाकिस्तानी थे। ज़्यादातर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के साथ था, और ये बात है 22 जुलाई 2022 की। समीना बेग पाकिस्तान की वाहिद कोहपेमा हैं, मर्दों और ख़वातीन दोनों में, जिन्होंने तमाम 7 बर्र-ए-आज़मों पर 7 चोटियाँ सर की हुई हैं। मतलब हर बर्र-ए-आज़म की सबसे ऊंची चोटी को उन्होंने सर किया हुआ है। टाइक्वांडो चैम्पियनशिप 15th कोरियन एम्बेसडर नेशनल सीनियर टाइक्वांडो चैम्पियनशिप जो है वो 22 जुलाई 2022 से शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रावलपिंडी में स्टार्ट हो गई है। हो चुकी है, मतलब हो गई होगी। मुख्तलिफ टर्न्स आने के बाद PTI लीडर सब्तैन खान जो हैं उन्होंने 85 वोट स्कोर किए हैं, और PMLN के सैफुल मलूक खोखर को 175 के मुकाबले में शिकस्त दी है। टोटल स्ट्रेंथ जो प्रोविंशियल असम्बली की है वो 371 है, जिसमें से 364 लॉ मेकर्स इस वक्त मौजूद थे। दोस्त मज़ारी को के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, 186 MPs ने वोट कास्ट किया और दोस्त मज़ारी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे से हटा दिया गया, और उसके बाद PTI के वासिक अब्बासी को नया डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें चौधरी परवेज़ इलाही की, तो इस वक्त 19th एंड करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। 27 जुलाई 2022 से मुख्तलिफ गेम्स खेलने के बाद और हमजा शहबाज के 2-3 दफ़ा नायल होने के बाद इनको दोबारा जो है ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। जुल्फ़िकार घोष एक पोएटिक वॉइस, स्किलफुल एसेस्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट, इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है, और इनका नाम जुल्फ़िकार घोष था, जो कि 30 जून 2022 को 87 साल की उम्र में ऑस्टिन टेक्सास में वफ़ात पा गए। 13 मार्च 1935 को सियालकोट में पैदा हुए। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी पब्लिकेशंस थी उनके नाम द लॉस ऑफ इंडिया 1964, जज फ्रॉम ऑरेंज 1967, Confessions of a Native Alien 1965, Contradictions 1966, The Incredible Brazilian 1970। ये कुछ नाम हैं, अगर आपके जहन में रह जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जुल्फ़िकार घोष ने लिखे हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें ये देखा गया 84% पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने पिछले एक साल के अंदर किसी न किसी तरीके से चैरिटी में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी जो है इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया। एक ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी
وہ ایک سال کے اندر 10,000 روپے چیریٹی میں ڈونیٹ کرتا ہے۔ پاکستانی ایمبیسڈر جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں مسعود خان، انہوں نے 9 جولائی کو وائٹ ہاؤس وزٹ کیا جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے، اور یہ موقع تھا 75th اینیورسری آف ڈپلومیٹک ٹائز کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ ویسے ٹیکنیکلی پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو ریلیشن شپس اسٹیبلش ہوئے تھے، ڈپلومیٹک ریلیشن شپس، وہ 20 اکتوبر 1947 کو اسٹیبلش ہوئے تھے۔ پاکستانی عدالتوں کو دنیا میں 130واں نمبر دیا گیا ہے، جس کی وجہ کچھ آپ کے سامنے لکھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بیک لاگ چل رہا ہے، جو پینڈنگ کیسز ہیں، ان کی تعداد 2.144 ملین ہے۔ 2021 میں 4 ملین کیسز نپٹائے گئے اور تقریباً 4 ملین کیسز ہی نئے رجسٹرڈ ہوئے، اور 2021 کے سٹارٹ سے پہلے 2.16 ملین پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے۔ نیچے کچھ اور ڈیٹیل لکھی ہیں، کچھ نمبرز لکھے ہیں، ان کو آپ اپنے طور پر خود سے دیکھ لیجئے گا۔ فرینچ ایمبیسڈر نے ایک بیان دیا ہے کہ بہت پاکستان ہے فرانس آر ڈیزائرس آف اے فریش اسٹارٹ ان بائیلیٹرل ریلیشنز۔ اب چونکہ انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے تو اس لحاظ سے شاید ان کا نام پیپر کسی میں پوچھا جائے۔ نیکولس گیلی ان کا نام ہے، جو فرینچ ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں۔ ابھی تک پاکستان کا فرانس میں پیرس میں کوئی ایمبیسڈر نہیں ہے۔ 2020 میں جب کیریکیچر ہوا تھا، کیریکیچر کا مطلب ہوتا ہے خاکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرانس میں خاکے چھاپے گئے تھے اور اس کو فرانس کے جو پریزیڈنٹ تھے ایمینوئل میکرون، اس نے سپورٹ کیا تھا، تو اس کے بعد پھر فرانس میں ہمارے جو ایمبیسڈر تھے معین الحق، ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا چائنا، تو اس کے بعد سے پھر ابھی تک پاکستان کا فرانس میں کوئی ایمبیسڈر نہیں ہے۔ 2 نئے ڈیم بنائے گئے ہیں بلوچستان میں، جلی ڈیم اور ایسٹ کوہ سلطان ڈیم۔ تو ٹیکنیکلی آپ کو یہ 2 نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بلوچستان میں بنائے گئے ہیں۔ بلوچستان کے کس علاقے میں بنائے گئے ہیں؟ چاگی ڈسٹرکٹ میں۔ جلی ڈیم اینڈ ایسٹ کوہ سلطان ڈیم، چاگی ڈسٹرکٹ بلوچستان میں 2 نئے ڈیم جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں۔ للشواری یا نام اب مجھے کنفرم نہیں کہ میں صحیح لے رہا ہوں یا غلط لے رہا ہوں، للہ عارفہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ 14th سینچری ایک خاتون شاعرہ تھیں کشمیر سے، اور کچھ ارلیسٹ جو ابتدائی کشمیری شاعری کے کچھ شعر ملتے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ 139 میں سے 130th پوزیشن پاکستانی جوڈیشری کو دی گئی ہے، جس پر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے جو ہیڈ بھی ہیں عمر انطاف بندیال، انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ صرف ایک پرسیپشن پر ہے، اور ایکچوئل میں جو وہ اس کے سامنے کوئی فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں۔ پرسیپشن مطلب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو انصاف ملا ہے، انہوں نے کہا نہیں ملا، تو وہ پھر اس پہ ایک پرسیپشن بن گئی۔ یوزلی کیا بھی یہی جاتا ہے کہ جو رپورٹ اس طرح کی مرتب کی جاتی ہے، کنڈکٹ کی جاتی ہے سروے، تو وہ 1000-2000 لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا عدالت کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کو انصاف ملا، آپ کا لاسٹ ٹائم کورٹ کے ساتھ کب سامنا ہوا، آپ کا وکیل کے ساتھ کب سامنا ہوا، آپ نے کون سا کیس لڑا، اس کیس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، تو پھر وہ جو بھی کہیں اس کے مطابق ان کو رینک کیا جاتا ہے۔ کیش ریسائکلنگ ATM جو ہیں وہ الائڈ بینک نے نصب کی ہیں، رینک کو بزنس سسٹمز کے ساتھ الحاق کر کے، اور 1 ملین تک 10 لاکھ روپے تک کیش ریسائکل کیا جا سکتے ہیں ایک ٹائم میں۔ مطلب پرانا کیش آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو نئے نقور نوٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر عید کے موقع پہ یہ مناسب رہے گی۔ نادرا جو ہے فرسٹ ایور ڈیجیٹل سینسس جو مردم شماری ہو ملک میں کروانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سلسلے میں ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا، جس کو کہ 4 صوبوں کی 83 تحصیلوں میں نصب کیا گیا، تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ پائلٹ پروجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹ فلائٹ ٹیسٹ کیا گیا۔ وسیم کھتری جو ہیں پاکستان کے، وہ کافی قریب پہنچ گئے تھے US نیشنل اسکریبل چیمپئن شپ جیتنے کے حوالے سے، اور ایک نیرو مارجن سے وہ ہارے ہیں امریکہ کے آسٹن شین سے۔ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ نمبر یاد رکھنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ہو سکتا ہے اگلے ماہ یہ چینج ہو جائے۔ 48.66 بلین US ڈالر جو ہے
یہ ہو گیا ہے ایک سال پہلے 30.96 بلین US ڈالرز تھا. 57% امپورٹس کے انکریز ہونے کی وجہ سے یہ بھی انکریز ہوئے، اگرچہ اس گورنمنٹ نے 800 امپورٹڈ چیزوں پر مئی میں پابندی لگا دی تھی. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے کونسل آف فارن منسٹر SCOCFM کی جو کانفرنس ہوئی ہے تاشکنت میں 28 سے 29 جولائی 2022، اس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ، جو اس وقت کرنٹ انڈین فارن منسٹر ہیں. اس سے پہلے انڈین فارن منسٹر سشما سوراج تھیں جو کہ 2019 میں وفات پا گئی تھیں. پاکستان کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبرز جو ہیں چائنا، انڈیا، قازقستان، رشیا، کرغزستان، تاجکستان اینڈ ازبکستان ہیں. گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے اکارڈنگ پاکستان کو 146 میں سے 145 نمبر دیا گیا. پاکستان سے بدتر صرف ایک ملک ہے دنیا میں، افغانستان، جہاں پہ عورتوں کو ان کے برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے. پاکستان دنیا کا سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہے. پاکستان سے بہتر جو ممالک ہیں پاکستان سے اوپر کی طرف ٹاپ 5 کی اگر بات کریں تو کانگو، ایران اینڈ چاڈ. کانگو اینڈ چاڈ جو ہیں یہ افریقن ممالک ہیں، تو پاکستان افریقی ممالک سے بھی گیا گزرا ہے. تو یہ ٹوٹل 5 ملک ہیں، پاکستان، افغانستان، کانگو، ایران اینڈ چاڈ، جو ٹاپ 5 ورسٹ پرفارمنگ کنٹریز ہیں. آئس لینڈ اس میں سب سے بیسٹ کنٹری ہے، اس کے بعد فن لینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ اینڈ سویڈن. کاش کہ پاکستان ہر اس طرح کے میدان میں ترقی کرے، لیکن وہ وقت ابھی قریب نظر نہیں آ رہا. تو نیا ہجری سال جو سٹارٹ ہوا ہے 1444 اینو ہجرائی شروع ہوا ہے 31 جولائی سے 1 محرم سٹارٹ ہوئی ہے. دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. تھینکس سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.